Kana, sige. Mag-unsa ka dong? Oto. Empanada? Oh. Aw. Sige. Butangin na pud flour og kuan, butangin flour. Kana. Oh, okay. Oh, kana. Oh, sige. Oh, sige, enough na pod. Pahugman na pod. Si Auntie siya, pahugman Auntie Sharon after ni Mama siya di ay. Oh, sige. Oh, ikaw. Butang ko tahon. Oh, kana. Tarong nga og butang ag kanang kuan. Ay, tarong nga Auntie Sharon. Ay Mama siya. Kana, okay. Tanawa kuya. Be, Tanawa tonton. asa be? Oh, si Jasa kuno kuya, si Jasa. Be, Oh. asa naman? Magunsa ka dong, mag? Mag. Magunsa ka? Oto. Ah, magluto. Og? Yes. Yes! Na, be, ang nalingin na, be. Nalingin na ba? Uy, nalingin na, bitaw. Nag-circle na. Koy. Wow, very good. Oh, sige. Last na. Oh, sige. Si ulat iya, si ulat. Oh, sige. Oh, okay. Wow, ka-very good man. Uy, enough na kayo ang ka-flat na ka-adjuman. Oh, enough na kayo. Ipag-cut na ni Auntie Sharon. Sige na, enough na. Tapos ko. Oh, sige. Siya.